ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले अदीब भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो अपनी सेहत को बालाताख करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, वो उनका दर्द है। हम साथ साथ में राज्यसभा में काम किए हैं। जब कभी भी वो राज्यसभा में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते तो उनकी स्पीचेस में एक दर्द रहता था कौम के लिए। मुझे खुशी है कि आज उन्होंने सारे मुल्क के कोने कोने से मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स का ये सेमिनार कहो, कॉन्फ्रेंस करो, आज एक डिस्कशन के लिए उन्होंने बुलाया। आज जनाब मसूद साहब ने एक विजन डॉक्यूमेंट हमारे सामने रखा। कोई भी काम करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट की बहुत ज़रूरत है, बग़ैर उसके आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े गौर और खौफ से विजन डॉक्यूमेंट, मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस का कंसेंसस है कि वो सही है। उसको हम यानी मशवरे बहुत से आए हैं, जो भी मशवरे और उसमें ऐड कर सकते हैं उसको लेके हम आज अगर ये कॉन्फ्रेंस में विजन डॉक्यूमेंट को कुछ तरमीमात हैं तो तरमीमात के साथ अडॉप्ट किया जाए। विजन डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करने से पूरा काम नहीं होगा, यानी कि बहुत से तल्ख तजुर्बे हैं कौम के सामने, तंजीमों के, जिस तरह से तंजीमें बने हैं, उजड़े हैं, बिखरे हैं, लोग एतबार नहीं करते। आज भी देखा गया कि कहीं ना कहीं जो भी मुकर्रर यहाँ आते, जो अदीब भाई कहीं उसे रहा, मगर कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि ये तंजीम कैसे आगे बढ़ेगी, इसको किस तरह से हम आगे ले जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा विजन डॉक्यूमेंट बना है, कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर मेहनत लगती है, बहुत अच्छी मेहनत लगी है। जो भी हमारे मसाइल हैं उसमें दिखाए गए हैं विजन डॉक्यूमेंट में। अब इसको अमली जामा कैसा पहना है, वहाँ आकर कहीं ना कहीं हमको रुकावटें भी आते हैं। किस तरह की तंजीमें होना चाहिए, क्या एक सोसाइटी बनना चाहिए, क्या एक ट्रस्ट बनना चाहिए, या और कुछ तरह का तंजीम होना चाहिए, इसकी कारकर्दगी कैसे होगी, ये तमाम बहुत ही बारीकी से सोचना पड़ता है। तो दूसरा मरहला जो अदीब भाई और उनके साथियों के, हमारे सबका है, मैं अदीब भाई उनके साथियों तक छोड़ना नहीं चाहता, हमारा तमाम का एक जिम्मेदारी है कि अब नेक्स्ट फेज में इसका एक स्ट्रक्चर बनाएं। बातों से ज़्यादा हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जो हमारे पास तजुर्बात हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन फेल हुए हैं, उसका एक जायज़ा लेंगे क्यों फेल हुए हैं। वो भी यही मकसद से पे हुए थे, उनका मकसद बुरा नहीं था, कुछ ये नहीं था, वो भी दर्द के साथ तंजीमें बने हैं। मैं 1964 से देख रहा हूँ जब ऑल इंडिया ये मजलिस मुशावरत बनी, एक बहुत बड़ा कदम था। उस वक्त भी सारे हिंदुस्तान में वहाँ गए लोग, खुशी की इजहार किए, उस वक्त पर ज़रूरत थी। यही ये हालात इतने बदतर नहीं थे, मगर हालात ख़राब थे उस वक्त। उस वक्त के अकाबिरों ने ये चाहा कि एक
مشاورت ہونا چاہیے, کنسلٹیٹیو باڈی ہونا چاہیے ہماری. بنی مگر وہ ڈیریل ہو گئی. تو اب ہم کو ان کے تجربے کیوں ڈیریل ہو گئے, کیوں ہمارے ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بہت سے مشورے آئے ہیں. ان تمام مشوروں کو اگر ہم اس کانفرنس کے بعد ایک جائزہ لے کر, ان تمام پازیٹیو مشورے آ گئے ہیں, نیگیٹو مشورے آئے ہیں, کوئی اور زیادہ سے اس کو اور فعال بنانے کے لیے مشورے دیے ہیں. اچھا, اور نوجوانوں کو اس میں جوڑنا چاہیے زیادہ تر. میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کی کمی لگ رہی ہے مجھے. نوجوانوں کو جب تک ہم اس میں جوڑتے نہیں, ہمارے خواتین کو ہم اس سے نہیں جوڑتے, کوئی بھی تنظیم آگے بڑھنے, یہی ہماری غلطی ہے. میں پہلی جو غلط ہوا ہے ہمارے اداروں میں فیل میں, ہم نوجوانوں کو الگ رکھے, ہمارے خواتین کو الگ رکھے. چند لوگ وہ اپنے انا کے لیے, اور انا کو ایک چھوڑ دیجئے, جو بھی کوئی آگے کام کرنا چاہتا ہے, سب سے بڑا دشمن ہمارے مسلمانوں میں, خاص کر بڑے بڑے اکابروں میں, علماء کرام میں, معاف کرنا میں علماء کرام کا نام لے رہا ہوں, کہ انا سے ہمارے ادارے برباد ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ سب سے, اگر ہم قوم کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی انا چھوڑ کر قوم کے لیے کام کرنے کا. ہم نے بھی کچھ تنظیمیں بنائے تھے, وہاں ہم انا کو چھوڑ کے تنظیمیں بنائے تو الحمدللہ ہمیں کامیابی ملی. جب اب کون صدر بنے گا, کون سیکرٹری بنے گا, کون اس کا ممبر بنے گا, کس طرح سے ہوگا, یا میں یہ اس ادارے کو کیسا کیپچر کروں, اور یہ اگر یہ اس میں اگر ہم غور و خوض نہیں کریں گے تو آئندہ گاڑی چلنا مشکل ہے. تو اس لیے میں اس ویژن ڈاکیومنٹ کو انڈارس کرتا ہوں, اور اس میں جو بھی, اور اس کو ایک اسٹرکچر بنانے کی ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائیے. اس کو کس طرح سے آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے وہ ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر بنا کر اس کے آگے لے جانے کی ہم تمام مل کر کوشش کریں گے. مہدی بھائی کو اور دوبارہ مبارکباد دیتے ہوئے, ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا, ہم آپ کے ساتھ ہیں.